Hello, this is Ma'am Laren, your teacher in Statistics and Probability. So our topic for today is about normal distribution. So we will learn kung saning normal distribution, unsay gamit aning normal distribution, and unsaon nato pag-interpret ang data gamit ang normal distribution. Normal distribution is a probability function that describes how the values of a variable are distributed. And it is the most important probability distribution in statistics because it fits many natural phenomena. So as we go along, ato na siyang matun-an kung unsa gid ni si normal distribution. Here are the properties of the graph of a normal distribution. First, the graph of a normal distribution looks like a bell shape. Mura siya og bagtingan. Then the tails, anang duha ka niya ka mga marang ikog, are asymptotic to the horizontal axis. So, what do you mean by asymptotic? So, pasabot nga kaning atong graph gapaduol sa atong horizontal axis but it will never touches. Ba? Sa inyong mga graph, sa graphing niyo sa maths, ingon ana, ang bot ipasabot sa asymptotic. Then, the graph is symmetrical about the mean. So, kanang vertical line diha is the mean, and that is called the line of symmetry. So, for example, atong tungaon ang graph. Oh. Then, atong balihoning isa. Then, atong isa po dito sa pikas nga graph. Oh, see? So, pariho sila kadako. And the area of this graph, so ang area, ang iyang kaluagon sa kaniang curve, that is equivalent to 1. So, mana inyong tibanan, ang area aning shaded portion is equal to 1. So, kay symmetrical man siya, so the other side is 50% of 1 and the other side is also 50% of 1. And this is symmetrical along or symmetrical about the mean. So remember, mean is one of the measures of the central tendency, di ba? So unsa pa man toy lain nga mga measures sa central tendency? Okay, we have the median and the mode. And since this is a normal distribution, so the tendency is si mean, si median ug si mode pwede pariho ang ilang mga value. Pariho silang value. So, therefore, this graph is symmetrical to the mean, median, and mode. Here is the standard normal curve. Mo ni ang dagway sa atong standard normal curve. So, sa inyong makita, mura siya og nabahin-bahin na, di ba? So, what is a standard normal curve? A standard normal curve is a normal probability distribution that has a mean value equal to 0. So, ang pinaka-center, the mean is 0. And the standard deviation equal to 1. So, kanang mga guhot-guhot niya diha, muna siya ang atong standard deviation or the SD, which is equal to 1. So, from the mean to the right, we have 1 SD or 1 standard deviation. Then, next na po, 2 standard deviation, then 3 standard deviation. Then, to the left of 0, we have negative 1 standard deviation, then negative 2 standard deviation, and negative 3 standard deviation. So, mao ni ang dagway sa atong standard normal curve. And talking about the area of the standard normal curve, 1 SD from the mean to the right and 1 SD from the mean to the left is 68.3%. So, ang kadakon ana, the area from negative 1 to 1 is 68.3% of the entire area of the normal curve, which is equal to 1. Then,
2SD from the mean to the right and 2SD from the mean to the left, ang iyang area, ana niya, kinatibuk-an niyang area is 95.4%. Then 3SD from the mean to the right and 3SD from the mean to the left. So from negative 3 to 3, the entire area is equal to 99.7% of the whole area sa atong normal core. Ano pa man gina mama, wala pa man gina na 100%. So notice nga naapay bakante sa sigka tumoy. So mao na dai na siya mo comprise para mahimong 100%. Klaro? This is the detailed area of every 1SD. Sa from negative 1 to 1, 68.3. Sa ilang duha, tagsa gid sa ilang duha, nahimo na lang siya. Din sa left side, 34.15. The other side, 34.15 yapon. So, mananahimo siyang 68.3. So, muna siya ang detailed nga area sa kada SD. Okay? Now, ang mga specific proportion of the area of the region under the normal curve can be calculated manually using a formula. Pero dili na nato labdo na nga itong utok sa pag-calculate ana because we are provided with the standard normal table. O kini mao ni siyang dagway sa standard normal table or the Z table. Sa dili na ta magliso, di na ta magsigig suma, kay naana diha makita na nato ang area sa specific proportion under the normal curve. So let us have an example on how to find the area under the normal curve given a Z value. So here's the first problem. Find the area that corresponds to Z equals 2. So, unsa man kaani nga area ang gipangita. So, here is the graph. So, boti pasabot, we will going to find the area from the mean to 2SD. So, pangitaon at kanang black portion diha mo na atong pangitaon, pilay area ana niya. So, in finding the area that corresponds to Z equals 2, all we have to do is mag-follow sa steps. So, here is a table. On the first column are the steps. On the other side is the solution. So, number 1, express the given Z value to a 3-digit number. So, atong given nga Z value is only 1 digit because Z, that is Z equals 2. So, himo na to siyang 3 digit. So, it becomes 2.00. So, nana siyang 3 digit. Atong dugangan sa 0.00. Then, number 2, in the table, find the first 2-digit number on the first column. So, akong illustrate karon saon. So, ang first, unsa may first 2-digit number ani ni 2.00. So, the first 2 digits are 2.0. Okay? Then, third, find the third digit on the first row. Then, the third digit, of course, is kanang katapusan or the 0.00. Anhin na dayon ta sa atong standard normal table. Then, we will follow the step 2. We will locate the first 2 digit on the first column. So, asa ang first column, ani? Okay, man yung first column. Pangitaan dahil na to si 2.0. So, there you are, 2.0. And then, third step, find the third digit on the first row. Okay, so, first row kaning nas taas. Ha? So, pangitaan na nato si 0.00. So, mo ni si 0.00. Then, next, we will find the intersection aning row o column. So, mo ni siya ang intersection nato. So, we have mo na ni siya ang value sa intersection sa 2.0 and 0.00. So, the area now of the Z value 2 is 0.4772. Okay, klaro ba? So, mao na dahil niya atong ibutang sa atong final nga solution. Then, here's a step 4. The area at the intersection is 0.4772. I hope nasabtan. Okay, I will give another example para mas masabtan pa gid nato
kung saan pagpangita ang area that corresponds to a z-value. So next example, find the area that corresponds to z equals negative 1.24. So same, mo follow ta sa mga steps. So first, express the given z-value to a 3-digit number. So 3-digit naman na siya, so no need na nga itong dugangan, no? But, that the z now becomes 1.24. So nahimo siyang positive. No? It is because kanang negative diha nga value nga sa atong given, which is negative 1.24, indicates asa ang area nga atong gipangita. Since this is negative, therefore, ang area nga atong gipangita is on the left of the mean. Na siya sa wala. Na? Kaya kung positive, tuwa siya sa tuo. So, inyong makita karon ang graph. Ato sa ning humanon. So, number 2, find the first 2 digit of 1.24. So, of course, the first 2 digit is 1.2. Okay? Then, third, find the third digit. So, may third digit ani. The third digit is 0.04. Ma'am, giunsa man ni ma'am, kalibog ba kaayo? Ang third digit, pura man unta. Ano, nahimo mang 0.04. So, may klaro, no? So, unlike kaganina sa first example nato nga 2.00, so dili kay nato maklaro. So, unsaon man pagita ang third digit? So, ingon anion. So, ang atong tulo ka digit, that we have 1.24, and ang atong first two digit is 1.2. So, simple lang para makita nato ang atong third digit. We will just subtract. Subtract nato si 1.2 to 1.24. So, 1.24 minus 1.2, press ninyo yung calculator diha or gamitan ninyo yung papel o ballpen, inyong sumahon, the answer is 0.04 or 0.04. Pero, so that is how to find the third digit. So, mao ni ang graph. Dinhi nato makita ang graph sa left side kay negative 1.24 man siya. So notice nga ang atong area, kaning black portion dinhi nilapas gamay sa negative 1. Of course, because it is negative 1.24. Calibrate lang din na nato para makita nato asa dapit na si negative 1.24. Okay? So mao na siya nganong negative 1.24, but the area nga atong pangitaon diya is still positive because area is positive. Proceed na po dayon ta dinhi sa atong z-table. Sa atong pangitaon ang first two digit and the last three digit, and then pangitaon din nato ang ilang intersection so that we will be able to find the area. So start ta dinhi sa first row. First column. Sa aha man diha si 1.2. So there. So you have 1.2. Then sa first row, pangitaon nato si 0.04. So there you are. Then, pangitaon din nato ang ilang intersection. So naa, ang ilang intersection is 0.3925. So this is the area of the z-value, negative 1.24. Ato na din kumplituhon ang atong table din sa under sa solution. So, step 4. So, the area at the intersection is 0.3925. So, that is how to find the area under the normal curve given a z-value. So, let's proceed to identifying regions of areas under the normal curve. So, for example, find the area of the region between z equals 1 and z equals 3. So first, ang atong buhaton is atong i-graph si z equals 1 o si z equals 3. So this is the graph of z equals 1. That is 1 st from the mean to the right. And then, this is the graph of z equals 3 or 3sd from the mean. So, unsaon man nato pagpangita ang region between z equals 1 and z equals 3. So, ato sa aning ipag-abay una ang duha ka mga graphs.
Okay, sama ni sila, na? So, ang graph sa z equals 1 o ang graph sa z equals 3. So, z equals 1, muna yung area sa z equals 1, di ba? Kanang ay green nga arrow. Then, what about the z equals 3? So, kana mo ang area sa z equals 3. So, asa man ang area in between? So, the area in between is this one. Kanang red nga arrow mo na siya ang area in between. So, unsaon na to pagpangita anang area in between z equals 1 and z equals 3. So, let us now going to find the area between z1 and z3. So, assuming ha, nga master na mo mangita sa area sa z value dito sa atong z table. So, let us have the area of z equals 3. Kung inyong pangitaan dito sa z table, that is 0.4987. So, minusan din nato sa area sa z equals 1, which is 0.3413. Equals, you have there the region between z equals 1 and z equals 3. So, ang iyang answer, katong i-subtract na ang duha ka area, the answer is 0.1574. Okay? So, mao na siya ang answer. Ngayon mo, ma'am, pwede mabali? Okay, pwede mabali kaayo. So, pwede atong unahon sa ang area sa z equals 1, which is 0.3413. Ay, aday nato i-minus si area sa z equals 3, which is 0.4987. So, ang ilang difference, of course, is negative. Okay, gamay, minusan sa dako, di ba? So, that is negative 0.1574. But, since area man ang atong gisgutan, so walay negative nga area. So, atong kuha ng ilang absolute value. So, the final answer will be 0.1574. Positive gid siya always. Kay area man siya. Naklaro? Next example. Find the area above z equals negative 1. So, unsa may dagway sa graph ani? Sa, money. Na? It is above negative 1. The z value is above negative 1. So, ang iyang shaded portion, gikan sa negative 1 going to the right. No? Right side sa negative 1. So, saan na ito pagpangita ang iyang area aning region nga above negative 1. So, from the mean, 1 SD to the left, okay, from the mean, 1 SD to the left, kung atong tanawan dito sa atong z table, that is equivalent to 0.34.3. And then, from the mean going to the right, the whole region, no, kay tibuok man gyud ang iyang shaded area, so that is 50% of 1. So, meaning that is 0.5. Okay, 50% of 1. That is 0.5. So, para itong makuha ang iyang area, so we'll simply add. We have 0.3413 plus 0.5. So, the answer is 0.8413. So, the area above z equals negative 1 is 0.8413. Okay, nasabtan ba? Now, our next topic is about determining probabilities. Now, mathematicians are not fond of lengthy expression. So, di sila ganahan ng mga tag-as kay nga mga expressions. But instead, they use denotations, notations, or symbols. Probability notations are commonly used to express a lengthy idea into symbols concerning the normal curve. So here are some of the common probability notations used in studying the concept on the normal curve. So first, we have here, kana nga mga symbols, mga less than. But pasabot ana, the probability of the z value is between A and B. So inana siya pagkasulat ang symbol pag ang z value is between A and B. Another one, we have there. But pasabot ana that the probability that the z value is above z.
or above A. So that is why it is Z is greater than A, or the probability of Z is greater than A. Then, you have there, another one, put pasabot ana, the probability that the Z value is below A. That is why that is Z is less than A. Then, you have there, the probability that the Z value is equal to A is 0. So, mo na ang mga symbols nga ginagamit kaysa isulat pa nato ang entire niya nga sentence. Kuha ba? So, inyo nang i-familiarize. Now, let us familiarize some of the terms involved in using notations. So, let's start with the negative. You have there less than Z, to the left of Z, below Z, lower than Z, and under Z. So, mo ang mga terms so that we will be able to know nga negative ni siya. Then, for the positive, you have greater than Z, to the right of Z, above Z, more than Z, and at least Z. So, kinalan ato gini siyang i-familiarize so that we will be able to identify whether the term is positive or negative. Para dili na dayon ta maglisod pag-graph dito sa atong normal curve kung sa wala ba ni or sa tuo dapit. Let us have an example. Find the proportion of the area between Z equals 2 and Z equals 3. So, unsa may probability notation ana niya? Okay, so mao ni. The probability of the area of Z between 2 and 3. So, ang graph. Asa ba makita? So, you have to do is locate asa ang 2, asa ang 3, then the area in between, mao na siya. So, this one. Okay? Kana siya mao na ang area ng atong pangitaon. Pilay area anang between Z equals 2 and Z equals 3. So first, so adto na po dayon ta ni Z table. So we will look for the corresponding value of Z equals 2. And that is 0.4772. Then, Z equals 3 is 0.4987. So, ato na dayon nang isubtract silang duha. No, unahon na to ang dako minus sa gamay kay para dili na ta mag-absolute value. So, the difference is 0.0215. So, that is the area between Z equals 2 and Z equals 3. Okay, niana ta karon sa understanding the z-scores. But before that, let us going to understand unsa gid ay ni si normal curve. So here's the picture of a normal curve. So kanyong makita na ay shaded region. Gikan sa -1 paingon sa 1. So 1 SD from the mean both left and right. So ang kanang dinhi sa shaded region mo ni siya kung baga ang average dapit. Na? Kaya naaman diya ang mean. So, naa diya ang average. Then, to the right, gikan sa 1, paingon sa right, so, manang gitawag diha nga above average. And then, gikan sa -1 to the left, muna siyang gitawag nga below average. So, katong giingon nako ganina nga phenomena, so example for this is the height. So, for example, kuhaon nato ang height sa tanang estudyante sa isa ka section, no? So, makita dayon nato didto kung unsa ang average nga height. Kung ikaw nabilong diha dapit sa shaded area, so meaning ang imong height average ang imong height. Pero kung ang imong height tuwa dapit sa right side aning shaded region, both ipasabot nga taas ka sa average. Ang imong height is taas sa average height. But sadly, kung ang imong height
nabilong diri sa left side. So, boti pasabot ang imong height mubo sa mga average nga height. So, in other words, putot ka. Okay ba? Klaro? Okay, another example is kanang financial status. So, kung asa ba ka nabilong? Nabilong ba ka dito sa kani ang lower class, sa upper class, or sa middle class? So, kung ang imong financial status na adini sa average, so, naa ka sa middle class. Then, kung ang imong financial status to na belong dapit sa above average, so, matawag nga, kortahan ka, sapian ka. And then, kung ang imong financial status na belong dito sa lower class, dito sa left side, so, buot pasabot nga, tuwa ka na belong sa pinakapobre nga kani ang social class. So, klaro? So, muna siya bot ipasabot sa atong normal curve. Unsaon day nato na siya pag-interpret. So, we have a formula in converting a row score to z-score. So, this is one of the formula nga atong gamiton sa pag-convert sa row score to z-score. So, kaniya formula gamiton nato if ang atong data is a population data. So, dahil ng population data, so, pareha ganina sa kong example about sa height. Kung kuhaon nato ang height sa tanang estudyante sa isa ka section, so population data, ang kaning formula sa population data ang atong gamiton pag-convert sa row score. But if mukuha lang tag napulo ka estudyante, gikan diha sa isa ka section, ang atong gamiton kining formula sa sample data. And then unsa maning mga symbols nga naa diri sa atong formula. So, the X is the row score. And you have there the population mean. So, manatong symbol nga na ginagamit sa population mean for the formula of the population data. Then, we have the X nga naituldok-tuldok sa taas. That is the symbol for the sample mean. So, that is for the formula of the sample data. Then, you have there the population standard deviation and the sample standard deviation. Okay? So, mo ni atong gamiton nga mga formula if we will convert a row score to z-score. So, let us have an example. So, entry to a certain university is determined by a national test. So, kung gusto daw ka nga magsulod sa isa ka university, kinahanglan nga mo take pa ka og national test. The scores on this test are normally distributed with a mean of 500 and a standard deviation of 100. Now, Tom wants to be admitted to this university. Gusto si Tom nga mosulod ani nga university kay dito siya eskwela. And he knows that he must score better than at least 70% of the students who took the test. So, nakabalo si Tom para makasulod siya na kinahanglan out atong mga estudyante nga nagtake, dapat naa siya dito sa kani ang 70%. So, meaning, mabilong siya dito dapit sa mga top 30, no? Para makasulod siya sa university. Okay? At least man, malampasan niya ang 70% sa mga estudyante. Labaw siya atong 70%. So, for example, na ay 100 na, example lang ha, na ay 100 ka mga estudyante nga ni pasar. Ano? Nga nag-take sa test. So, kinahanglan si Tom, ang iyang score ni Tom, makalabaw siya atong 70 ka estudyante. Malabuan niya to para makasulod siya sa university. So, mao ni ang kuha ni Tom. Tom takes the test and scores 585. So, ang iyang score is 585. The question now is, will he be admitted
to this university. Ang mean is 500, ang standard deviation is 100. Ang score ni Tom is 585. So, magdawat ba kuno siya ani nga university sa ato siyang tan-awon. So, let us now convert Tom's score to z-score so that we will be able to know whether Tom will be admitted to the university or not. So, let's start with the given. So, of course, given atong unahon, kay para makasubstitute ta dito sa formula. So, first is Tom's score, which is represented by x, that is equal to 585. Unang score ni Tom sa test. Then, the population mean. Population mean ang atong gigamit kay mao man ni siya ang mean sa kinatibuk-an nga mga estudyante nga ni take sa national test para ma-admit sa university. So, the population mean is 500 and of course, the ST also is for the population which is equal to 100. So, ang atong gamiton nga formula is katong z-score para sa population data. So, by substitution, so x is 585 minus the population mean 500 over the SD 100. So, that is now equal to 85 over 100. And 85 divided by 100 is 0.85. So, unsa may naong sa graph ani? Okay, so mao ni ang graph. So, ang shaded region to the left. Kay nga naman, mao man ni siya ang mga estudyante nga nalampasan ni Tom sa iyang score nga 585. And then converted to z-score, that is 0.85. So, if you notice na mga gagmay diha nga mga guhit-guhit, na? So, gituyo na ako na siya so that I will be able to find the approximate area of 0.85. So, in between, upat ka book na siya. So, ang tunga-tunga, pinaka-center, that is 0.5. From 0 to 1. So, 0.5 ang tunga-tunga. So, 0.5 to 1, ang tunga-tunga is 0.75. That since it is 0.85, so lampas siya gamay sa 0.75. Then next, atong kuhaon ang kinatibuk-an nga area aning shaded region. So, ang tunga-tunga, maris na mean, to the left, ang area ana is 0.5. Then, kana pong area po sa nabilin to the right is 0.3023. So, atong tanawon dito sa atong z-score, unsa pilay iyang value ni 0.85. And that is 0.85 from the mean, and that is 0.3023. So, ato na siyang i-add. So, the probability or the proportion of z which is less than 0.85 is equal to 0.5 plus 0.3023. And that is now equal to 0.8023. So, muna siya ang area sa whole shaded region. So, the proportion P of students who score below 585 is given by P equals the area to the left of Z. So, muna na, area to the left of Z is 0.85. Which is equal to 0.8023. Kung ato siyang i-convert sa percent, that is now 80.23%. Yun sa convert. So, just multiply 0.8023 times 100. And that is now equal to 80.23%. So, question. Ma-admit ba si Tom sa university or not? So, anita sa graph. Manda na ang 70%. Na-adri si 70%. Diha, dapit no? So, si Tom kay naaman sa right sa 70%. Will he be admitted to the university or not? So, of course, Tom will be admitted to the university. So, that is how to interpret the given data using the formula of the z-score. So, we are now on the last topic of the module, locating the percentiles under the normal curve. A percentile is a measure used in statistics indicating the value below which a given percentage of observations in a group of observations fall. So, di aibot pasabot ani. Sa example, imagine you took a standardized test and you scored 91 at the 89th percentile.
So, buti pasabot aning example that 89% of the examinees scored lower than your score 91. And there are 11% of the examinees scored higher than your score 91. So for example, atong i-assume, assuming naatay 30 examinees. So sa 30 ka examinees, atong ning i-multiply ang 89%. So 89% of 30 is 26.7. So may bungking nga tao, so ato himuong 27. So naay 27 ka examinees nga ang score below your score 91. No? So below 91, so mga 90 paubos mo na ilang score. 20 city ka buok sila nga nag-score below 91. And then, 11% of 30 is 3.3 or 3 examinees. So, naapoy tulo ka mga examinees nga labaw pud sa imong score nga 91. So, muna siya buot ipasabot sa percentile. So, next atong buhaton is we will locate the 89th percentile under the normal curve. So, there are steps to follow in locating the percentiles under the normal curve. So, I have here the steps. First, express the given percentile as probability. So, the 89% is the same as 0.8900. So, giunsa na siya kuha, ma'am. So, this is simply converting percentile to decimal or percentage to decimal. So, atong buhaton is, i-divide na nato si 89 by 100. So, 89 divided by 100, that is 0.89. Okay? Ma'am, napamagi-sobra lagi nga 0, 0. Ato na lang na siyang gidugang because if you will look at the Z table, ang atong mga area dito, tag 4 digits. So, atong gidugangan si 0.89 by 00. Next step is split the 0.89 into 0.5 and 0.39. So, ato siyang i-split. So, mga na dahil siyang result. So, 0.5 plus 0.39 is equivalent to 0.89. Ano maginaato man siyang i-split, ma'am? It is because ang kanang 0.5 is the area of is half the area of the normal curve. So, di na ta maglisod kay na naman tayo half the area. Ug ato na lang dayong i-locate unsay z value aning 0.39 nga area. Sa before ta mo proceed, let us have step number 3. Shade the 0.5 on the normal curve. So, unsa man ni siya ang sa may dagway ani sa iyang graph. Okay, so mao ni. Na ang shaded portion niya is half the normal curve. Ma'am, nganong naaman sa wala? Okay, nganong man daw naa sa wala ang atong shaded area, dili man sa tuo? It is because ang atong 89th percentile are the scores below 89. 89%. So, the scores below 89%. So, kay below man, sa left, tapadulong. Okay? Sa atong shaded region, sa left side. And then, number 4. Refer to the table of the normal curve. Locate the area of 0.39. So, ato dayong i-locate kung unsay z value sa area nga 0.39. But, the area is not found in the table. Ngano man kang not found in the table man? So, atong tan-awon. So, next dayon, anhita sa atong z-table. Atong pangitaon ang area nga sobra, which is 0.39. Pero ingon dito sa atong solution kaganina, that 0.39 is not found in the table. Okay, so not found in the table. Kaya ang atong makita diri kanira man si 0.3888 and the 0.3907. So wala gyoy exact nga atong makita diha nga 0.3900. So therefore, the 0.3900 is in between 0.3888 and 0.3907. So, ang atong buhaton is, atong i-locate kung asay pinakaduol sa ilang duha. Kung atong sumahon, ang pinakaduol is si 0.3907.
Muna ang pinakaduol ni 0.3900. Then, ang sunod na itong buhaton, ato na dayong i-locate ang first two digit. So, there, the 1.2 and the third digit, the 0.03. Therefore, the z value that corresponds to the which is nearest to 0.3900 is 1.23. Okay, ato na dahil kumplituhon ng atong solusyon. So for number 4, katong kaganina, it is not found in the table, but it is between 0.3888 and 0.3907. And pagkuha nato dito sa yang nearest value, so ang yang nearest value is 0.3907, which corresponds to the z value of 1.23. So that is how to locate a percentile under the normal curve. So here is the graph of the 89th percentile. So mga na dahil ni siya ang graph sa atong 89th percentile under the normal curve. So the left side, or the half of the normal curve, that is the 0.5 ang area. Then kanina yung gamay din sa right side sa atong mean is the 0.39. So ang total, that is equal to 0.89. So the shaded region is the 89th percentile of the distribution, meaning 89% of the distribution lies below the z value 1.23. So that is how to locate the percentile under the normal curve. So I hope you will be able now to answer your task in this module. Thank you.